आपण समस्त को आम क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही अपन न्यूज अपडेट 2204 जहाँ आप पाइपुम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित सेयार कर प्रथम अपडेट दुखद जिनस पिला मानकर उचित काउनसेलिंग होनी जो कि मैट्रिक इंग्राजी परीक्षा बेले जड़े छात्री जनक कॉपी करते परीक्षा कार्यरत कर्मचारी कॉपी धरिया सह विभिन्न प्रकार भय देखाई फल झीलक भय आत्महत्या करते आपन क्या कौन कहे झीर भूल थिला किंतु भूल को प्रश्रय दवाटा भी ठीक नुहे अभिभावक माने टिके सचेतन हूँ आज्ञा ठीक अच्छे एंड ता सहित आज आसेम्बली मुख्यमंत्री जो भाषण अभिव्यक्ति थिला से आपणकर वर्तमान खाली थी पदवी 94,000 मु डिटेल से रिगार्डिंग वीडियो बन सारी जो थी कि विद्यालय गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक वैकेंसी अच्छी 20,000 प्लस वैकेंसी अच्छी किंतु 20,000 हाईस्कूल इनक्लूड अच्छी एलिमेंटरी इनक्लूड ना जेहेतु कैडर स्ट्रेंथ रिस्ट्रक्चर होनी तेणु आपण से रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो देखिपारे और 94,000 बर्तमान आपणकर फिलअप जो करा माने सरकार जो कहते आगामी माने 65,000 आम पूरण करूँ 2 वर्ष भर 40,000 पाखापाखि कर आउ 25,000 पूरण करेंगे ता बाद आपणकर आगा ता पर 3 वर्ष में आपणकर 50,000 पूरण करेंगे निश्चित भाव में वैकेंसी आपको जीरो रिफ्लेक्ट हम आपणकर फाइनल इलेक्शन 2029 बेलू ता सहित आईएएस आईपीएस ओएफएस ये सब पदवी एटा सब सेंट्रल पदवी बट एटा क्यों राज्य केते जन को पूरण करा ओडिशा सरकार कहि परिबेनी तो एटा विधानसभा रे प्रश्न पचारिबार अर्थ किसी नाही ठीक अच्छे किंतु हाँ केते डेपुटेशन अच्छा केते मंजूरी प्राप्त पदवी संख्या राज्य कैडर रे आपणकर 58टी ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस कैडर अच्छी जो खाली पड़ी सर्वाधिक 473टी और आपणकर ओपीएस वर्तमान खाली पड़ी आपणकर 851 आपणकर 147 ओपीएसटा ओडिशा सरकार निजस्व ओएसटा आपणकर 2,248 रु 330 खाली पड़ी आपन 330 खाली पड़ी कि बाहर करा कुंतु मैंने ठीक अच्छे एंड आईएफएस आईपीएस आईएएस आप खाली पड़ी 42टी 67टी 66टी नेक्स्ट आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जी एंड पीजी डिपार्टमेंट चिठी अनुसार आप देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दे न कारण मैटर पुलिस मानकर हाईकोर्ट गड़ुची प्रमोशन उपर रोक लगी तेणु अन्य एम्प्लॉय मैंने सजग हो जातु प्रॉपर्टी स्टेटमेंट यदि न दौन ताल दरमा भी रोक हो आपणकर प्रमोशन मिलनी इंक्रीमेंट मिलनी तो बहुत हैरान हे तेणु आपण को डेडलाइन दिखाई 31 जनवरी से सुधा जो मैंने वर्तमान सुधा भी अपडेट करना से माने वर्तमान नुआ आपण को 31 मार्च पर्यंत दिगला डेडलाइन आपण मसे हाथ समय अच्छी आपण कर नेक्स्ट शिशु वाटिका लिखित परीक्षा हेब ना दक्षता मापिबे शिक्षक शिशु वाटिका श्रेणी में पढ़ुवा शिशुओं कौन पारंपरिक बाध्यतामूलक समेटिव आसेसमेंट लिखित परीक्षा करा शिक्षक शिक्षा और एनसीईआरटी निर्देशालय पक्षर ओडिशा विद्यालय कार्यक्रम प्राधिकरण को निर्देश लिखाई चिठी दर्शाई शिशु वाटिका श्रेणी समेटिव आसेसमेंट उपयुक्त हेबनी बोली निर्देशालय पक्षर कहुपर ओसिया पक्षर ए संपर्क में जिला शिक्षा अधिकारी जनाई तेणु कौन स्कूल भी एडमिशन कौन प्रवेशिका परीक्षा सेमती किसी प्रोविजन ना केवल ओएवी रे होची एनवी रे होची तो लिमिटेड सीट नेक्स्ट होची बाटिका शिशु भविष्य अंधार वर्षे है हो पारनी सेविका नियुक्ति लक्षाधिक आशायी बर्तमान चाह बस नियुक्ति रे बाधक नुआ कमिटी साजुची तो प्रथम कथा आप जान रखु ये शिशु सेविका नियुक्ति आपणकर होची अणशैक्षिक ये अणशैक्षिक जो शैक्षिक वातावरण पाठ पढ़ाई जो मैंने अच्छा डीसीसी ईसीसी कोर्स कर अपॉइंटमेंट दि जाऊनी जड़े अणशैक्षिक व्यक्ति ये कर कौन तेणु यहाँ केवल राजनीतिकरण होसी नुहे आप जानते गत किछ दिन तले आपणकर जो घटना घटी प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड प्राइवेट स्कूल आपणकर केन्द्रापड़ा
ଏବଂ ସେଠି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରବିବାର ସକାଳେ ଶତାଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିଭାବକ ଆପଣଙ୍କର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ ତା'ର କେମିତି ଆଇନଗତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏତେ ଦୂର ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 18 ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କେହି ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ହରେଇଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା? କେଉଁ ଆଇନ କିଏ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡେଇ ବେରେଣୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକଚିତ୍ର ଗଛମୂଳେ ଦିଆହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବ, ଜାଗା ନଥିବ, କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ ନଥିବ ଏବଂ ସେତିକି ପିଲା ଖାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ଖାଇବାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆବର୍ଜନା ହଁ ଯଦି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭୁଲ କଥା, ତା ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ପିଲା ଖାଇବେ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅବହେଳା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଏ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅସଜଡ଼ା। 400 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲ। ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି 400 ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲ ରହିବ ତାହେଲେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପିଲାଙ୍କ ରେସିଓ ମାପିବା, ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଦେବା। ତ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ଆଉରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିନି ଭୂମି ଅଧିକାର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବୈଧତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ସମୀକ୍ଷା ବିନା ନିଯୁକ୍ତି ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ 11 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1.73 କୋଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାନେ ଅନୁଦାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଗୌରବ ଆମ କଲେଜ ଯୋଜନାରେ 12 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିକାଶ ପାଇଁ 1.73 କୋଟି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଗାଣି। NCERT ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଗରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବସିକି ବଣ ବୁଦାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭୁଲ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲା କରିବେ କ'ଣ? ଛିଟା ମାରିବ ନା କ'ଣ କରିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ଖାଇବେ ନା ବେଗ ବସ୍ତା ଛାଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ଘଟଣାରେ 80 ଦିନ ପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି 25 ଫେବୃଆରୀରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା, SIR ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ 1 ତାରିଖରୁ, ତେଣୁ SIRରେ ଆପଣ କମ୍ପଲସନ୍ ହିସାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ Aରୁ ଗ୍ରୁପ୍ D ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଟା ରହିଛି ଚିତ୍ର। ମହାନତା ଦେଖାଇଲେ ବିଚାରପତି, ଚେୟାର ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ମହିଳା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହମ୍ବଲ୍ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ TGT ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ପାରସ୍ପରିକ ବଦଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
तो गाइडलाइन उल्लेख करने माध्यमिक शिक्षक मान दाबी और से दाबी रोचे जे स्पाउस केस गोटे आउ मल्टी टाइम्स आप डिस्ट्रिक्ट चेंज भी सुजोग दि जाऊ बसला बीजेपी कोर कमिटी बैठक खूब शीघ्र मंत्रिमंडल संप्रसारण ये जिन आम रिपीटेडली बहुत थर देख सारे आज्ञा आउ के देखू ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट होती आप देखिए मैट्रिक प्रश्नपत्र बंटन अव्यवस्था इन्विजिलेटर निलंबित होती ब्रह्मपुर अंचल भूल प्रश्नपत्र इरेजर मारे घटन आप जानते एवं ता सहित ओएवीएस वर्तमान गाइडलाइन आसी एडमिशन आप टेंटिव टाइमलाइन रही 10/3 आप जनइबे ओएवी आपको नोटिस दब प्रति ओएवी एंड 17/3 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको जनइबे वेरिफिकेशन हम सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो आप देखिए अप्रूवाल मेरिट लिस्ट 23 एडमिशन 2/4 ରୁ 24 पर्यंत तापर वेटिंग लिस्ट एडमिशन 25/4 ରୁ 30/4 पर्यंत एंड ता सहित ओसेवा पक्षर 8th MCM चिठी आसी सारी 28 तारीख दिन अर्गानाइज हम तो सबुठी आपणकर दिज्व ता सहित वर्तमान जेहेतु